بلوچ قوم روح زمین پر اچانک وارد ہونے والی کوئی نئی قوم نہیں، بلکہ آج سے سینکڑوں سال پہلے لکھی جانے والی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ بلوچ اپنے رہن سہن، لباس اور تہذیب و ثقافت میں اپنے ارد گرد موجود تمام اقوام سے بہت مختلف ہیں۔ 1873 میں رولنسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لفظ بلوچ ایک بیبیلونین یعنی بابلی بادشاہ کا نام تھا۔ ڈیمس 1904 میں لکھتے ہیں کہ لفظ بلوچ کے معنی ہیں تاج خروس، جو 6 صدی میں بلوچ سپاہیوں کا لوگو تھا۔ جبکہ ہرسفیلڈ نے 1908 میں اپنی کتاب میں لکھا کہ بلوچ کے معنی اونچا بولنے کے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ لفظ بلوچ 2 الفاظوں کا مجموعہ ہے جو سنسکرت کے ہیں، بل اور اوچ۔ بل کے معنی ہیں طاقت اور اوچ کے معنی ہیں اعلیٰ، یعنی اعلیٰ طاقت والے لوگ۔ 10ویں صدی میں فارسی ادب کے مایہ ناز شاعر ابو القاسم فردوسی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تاج خروس بلوچ سپاہیوں کا قومی لوگو تھا۔ ہندوستان کی تاریخ میں بلوچوں کا ذکر کچھ یوں آتا ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ ناگا باتا نے ایک طاقتور فوج کے حملے کو ناکام بنایا تھا۔ اس فوج کا نام ولاچا ملیچاس لکھا گیا ہے۔ ہندوستان کے مشہور آرکیولوجسٹ بندرکر کے مطابق ولاچا ملیچاس کے معنی ہیں خارجی بلوچ۔ یہاں جس فوج کا ذکر ہے وہ بنو امیہ کی فوج تھی اور سندھ فتح کر کے آئی تھی۔ جی ہاں، یہ محمد بن قاسم کی فوج تھی جن کا تعلق حلب سے تھا۔ آج بھی مکران کوسٹل ہائی وے اور سندھ کے مختلف علاقوں میں ان شہداء کی قبریں موجود ہیں، اور ان قبروں میں بہت سی ایسی قبریں ہیں جن میں بلوچی نام درج ہیں۔ زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچ قوم کا تعلق حلب سے ہے، جو کہ شام میں ہے، اور یہ عربوں کی اولاد میں سے ہیں۔ آج بھی ایک بڑی تعداد بلوچوں کی حلب میں آباد ہے، لیکن اس کے تاریخی شواہد نہیں ملتے کہ بلوچ قوم عربوں کی اولاد میں سے ہے، اور نہ ہی بلوچوں کی روایات، تہذیب و ثقافت اور زبان عربوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ لیکن اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ بلوچ قوم کا تعلق کیسپین سی یعنی بحر گیلان کے مشرقی اور جنوب مشرقی علاقے سے ہے۔ دنیا ادب کی سب سے بڑی اور سب سے مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب شاہنامہ فردوسی ہے۔ 10ویں صدی میں لکھی جانے والی اس کتاب میں بلوچ قوم کا ذکر ہے۔ اس کتاب کو بک آف کنگز یعنی بادشاہوں کی کتاب کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ بلوچوں کا تعلق ایران کے شمالی علاقے سے ہے۔ تہران بھی ایران کے شمال میں اور کیسپین سی کے جنوب مشرق میں ہے۔ ایران کا سب سے اونچا پہاڑ بھی تہران میں ہے، جس کا نام کوہ البرز ہے۔ بلوچی میں برز کے معنی ہیں اونچا، جبکہ لفظ برز فارسی میں موجود نہیں۔ فارسی میں اونچی چیز کے لیے لفظ بلند استعمال ہوتا ہے۔ 7ویں صدی میں جب عربوں نے ایران میں اپنی حکومت قائم کی تو انہوں نے لفظ برز کے ساتھ ال کا بھی اضافہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایران میں ایک بہت بڑا صحرا ہے جسے دشت لٹ کہا جاتا ہے۔ لفظ لٹ بھی فارسی ڈکشنری میں موجود نہیں، اور بلوچی میں لٹ کا مطلب ہے بہت بڑا۔ ایران کے شمال میں ایک جنگل بھی پایا جاتا ہے جس کا نام ہے تسکستان۔ اس جنگل میں ایک خاص قسم کا درخت پایا جاتا ہے جو نوکیلے کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اس درخت کا نام تسک ہے، لیکن لفظ تسک بھی فارسی زبان میں نہیں ملتا، جبکہ بلوچی میں تسک کا مطلب ہے نوکیلا۔ اسی طرح الونڈ نامی ایک پہاڑ بھی ایران میں موجود ہے، اور اس پہاڑ کے بڑے بڑے ٹکڑے یا حصے ہیں۔ ان ٹکڑوں یا حصوں کو آپ ان تصاویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ بلوچی میں ونڈ حصے کو کہتے ہیں، جبکہ یہ لفظ ایران کی کسی دوسری زبان میں موجود نہیں۔ آج کل پاکستان میں ہر جگہ ایک ترکش ڈرامے کے چرچے زبان زد عام ہیں۔ اس ڈرامے نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ارطغرل غازی نامی یہ ڈرامہ ترکی سے بھی زیادہ پاکستان میں مقبول ہو گیا ہے۔ اس ڈرامے کا ایک ریکارڈ یہ بھی ہے کہ صرف 15 روز میں
यूट्यूब पर 10 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। तुर्की में इस ड्रामे की पहली किस्त को 5 सालों में 1 करोड़ 20 लाख बार देखा गया है, जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस ड्रामे के पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर पहली किस्त को सिर्फ 3 हफ्तों में 2.5 करोड़ से जायद बार देखा गया है। इस ड्रामे में मुख्तलिफ जगह बलूची सकाफत को अय्या किया गया है और ये भी दिखाया गया है कि काई कबीले में भी बलोच रहते थे। इसके अलावा हल्ब में भी बलोचों को दिखाया गया है। तारीख की बहुत सी किताबों से इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि बलोच सैकड़ों साल पहले हल्ब में रहते थे। आज भी बलोचों की एक बड़ी तादाद वहां आबाद है। चंद साल पहले की जाने वाली मरदमशुमारी के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान में बलोचों की आबादी 1 लाख से जायद है, जो कहीं से हिजरत करके नहीं गए बल्कि वहां के आबाई लोग हैं। तुर्कमेनिस्तान भी कैस्पियन सी के साहिल पर है। वाज़ेह रहे कि कैस्पियन सी एक समंदर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा झील है। अब सवाल ये पैदा होता है कि काई कबीले का ताल्लुक कहाँ से था। अर्तुगरुल गाजी का ताल्लुक अहलद से था, जो कि कैस्पियन सी के मशरिक में है। यही इनकी जाए पैदाइश भी है। सीजन 2 में मुख्तलिफ इकसात में अहलद का जिक्र आता है। काई कबीले ने वैन नामी झील और कैस्पियन सी के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में हिजरत की और इस बात के तारीखी शवाहिद मौजूद हैं कि बलोचों का ताल्लुक कैस्पियन सी के मशरिकी इलाके से था। नसीर दश्ती अपनी किताब द बलोच एंड बलूचिस्तान में लिखते हैं कि बलोचों का पुराना नाम बालाचिक था, जो बालाशगान के रहने वाले थे। बालाशगान भी कैस्पियन सी के मशरिक और वैन झील के दरमियानी इलाके का पुराना नाम था, जैसा कि आप इस पुराने नक्शे में देख सकते हैं। आज इस इलाके का कुछ हिस्सा तुर्की और कुछ हिस्सा अजरबैजान में पड़ता है। यानी अर्तगल कबीले का जिस खित्ते से ताल्लुक था उसका पुराना नाम बालाशगान था। जब बलोचों ने ईरान की तरफ हिजरत की तो फारसियों ने इन्हें बालाच का नाम दिया, जो बाद में तब्दील होकर बलोच हो गया। इसके अलावा अरबों ने इन्हें बलोच कहा। आज भी अरब इन्हें अल बलूशी कहते हैं। आज भी बलोचों में बालाच नाम बहुत आम है। इसके अलावा बलोच कौम में बालाचकी या बालाचिक लफ्ज आज भी बलोच कौम के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान के मगरबी इलाकों से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक और तुर्कमेनिस्तान से लेकर वैन झील तक आज भी लाखों बलोच रहते हैं, जो कहीं से हिजरत करके नहीं गए बल्कि वहां सैकड़ों साल से आबाद हैं। ईरान की कदीम सल्तनत दुनिया में सुपर पावर का दर्जा रखती थी। ईरानी तारीख के 8 बड़े सल्तनतों में से एक सल्तनत का नाम पैरथियन एम्पायर है, जिसे फारसी में अशकानियन यानी अशकानियों की सल्तनत के नाम से जाना जाता है, जो 250 कबल मसीह के दौर में कायम थी। बहुत कदीम होने की वजह से इस सल्तनत के बारे में बहुत कम मालूमात मैसर हैं। बलोची लिबास में अगर हम सबसे मुनफरिद जुज की बात करें तो वो 3 हैं। एक बलोची शलवार, दूसरा पंदोल और तीसरा बलोची चवट। अगर हम अशकानी सल्तनत के आसार कदीमा को देखें तो हमें ये तीनों चीजें वाज़ेह नजर आती हैं। हम ये जानते हैं कि मुजस्समे आम लोगों का नहीं बल्कि शाही खानदान के अफराद का बनाया जाता था। अगर आप इस मुजस्समे को देखें तो पंदोल वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ मुजस्सिमों में शाही खानदान को बड़ी शलवारें पहने हुए देखा जा सकता है। ये शामी नाम का मुजस्समा है
जिसे ईरान के कौमी अजायब घर में रखा गया है। ईरान में ये बहस काफी अरसे से चली आ रही है कि अशकानी सल्तनत बलोचों की थी या नहीं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अशकानियों के लिबास से करीब तरीन मुशाबियत बलोचों के लिबास की है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अशकानी नाम से मिलता जुलता लफ्ज आस्कानी नामी कबीला आज भी बलोचों में है। पार्थियन एम्पायर यानी अशकानियन के बाद ईरान में एक और बादशाह गुजरे जिनका नाम बालाच था। मशरिक और मगरिब में लिखी जाने वाली मुख्तलिफ तारीख की किताबों से ये बात साबित है कि बलोच सिपाहियों के हेलमेट पे ताजे खरूस का निशान होता था। ये ईरान के बादशाह बालाच के जमाने का एक सिक्का है जिस पे बालाच की तस्वीर बनी हुई है। अगर हम गौर से देखें तो बादशाह के ताज पर ताजे खरूस का निशान देखा जा सकता है। हम जानते हैं कि अरबी जुबान में चे ना होने की वजह से चे की जगह शीन का इस्तेमाल होता है। जब अरबों ने ईरान की तारीख लिखी तो उन्होंने बालाच की जगह बालाश लिखा। 10वीं सदी में पैदा होने वाले ईरान के कौमी शायर, फारसी अदब की तारीख के सबसे अजीम शायर, दुनिया अदब की सबसे अजीम किताबों में से एक किताब शाहनामा यानी बादशाहों की किताब के मुसन्निफ अबू अल कासिम फिरदौसी के बलोच कौम पे लिखे जाने वाले इन अशार के साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करना चाहूँगा। सिपाहिश ज़गरदान कूच व बलूच, सगालिद जंग व बर आवर्द खूच, कसे दर जहान पुश्तशान न दीद, बरहने यक अंगुश्तशान न दीद। इन अशार का उर्दू में तर्जुमा कुछ यूं बनता है। हर आन दुश्मन से लड़ने को मरने को रहती थी तैयार, वो दिलेर फौजे बलोच जिसका खाली जाता था न कोई वार, बेबाक इतनी के अदू न देख सके कभी इसकी पुश्त, पुरहिजाब ऐसी कि आती न थी नजर एक भी अंगुश्त।